Whiria ono aho tōru o Septeperi kua whakaosi le wasi i waha. Kia koutou I mamata mai ki te talanoa mai tuapuleanga futuna pe ko uvea nei e kua matou whakaapapatu. Whakaosi lewa I te wahaa o tātou I te awhiawhinei ai foki e whakatuha ki te mauri ako o te uwhanau o uvea nei pēr futuna e wholau ki tuapuleanga pēr tu e foki mai pēr mo te uwhanau whinelele ani ko Pamela Barial o Wheiape ki te potu ani o Dominika Torikori. Kai kāinga I mua nei hakotou whangono mai, pēr mo mamata mai ki he aluanga pa mo hamatou vai te awhiawhinei e tō maulongo lewa ki te ukoloa whakaawhea ia I futuna I te awhiawhiani e tō whakatahi pēr mo te tamai ani ko Atoni o Lape pēr mo te potu ani o Aporosio Titilaiki. Kāinga e mamata mai whakapapatu, malo lako tō kataki timo le tēma ua o le nei temi whakawhalawe o tātou. Kua kakumai le noa ngari o le whia masau atu I le aso le nei kāinga ki le nei whoki le whāsinga ne ngā oi, a onga ki le ia le whainga I o koloa, ala tua nei ko le kauwhin matu o tātou whituna nei, ari e pati ko le tutu. E tutula loa a laula whina ki le nei loa ale nei ngā oi e nā atula, ko le tutua ti tāla loa ki le nei whoki tasi ngā putula kau tō tima whakoutou, ko le ike. Ka ko le ne ngā oi le nei kāinga e pati la whoki, e se tā whawhanau ki se lakau fua, e iai whailo na lakau e tāki ai, pe tasi ko ia, pe lua e muatuku, maria ko le nei a Atonio, lape e whatasim tātou le aso nei, tangata tutuku whakako ki me ia, ale no anga o ngā oi, o le nei ale nei ngā oi, a tātou, ali e tāki lakau ria kol funala. Whamalo atu Atonio, malo whai alo mauri timo le te mau o le nei pongpongi, whakamatala mai mua koe, le nā alo ngā temina kei tutuku whakako ki mai, o winga mo le nei ale nei ngā oi ka tā masau keira. Malo Apolo, e whakapapa hai mua ki le mamata mai e kāinga. Ka kilo nāno a ngā ai oro ku mauri oku, ngai konere nina kaumari e sei, ko tala kau. O whaida pele nei whai ngā tutua e moe tu i okta whala, ta ku nea lan tātou ki eo, ka esko nea lan tā ki masini. Nia furia ni na whai eula, I temi ko koma keke ai, tā whai ki toki ata. E longo o tōra Atonio, e tāwhai ko tōra ki le funa, ko lakau whea ki le nā Atonio, e mwhai ke whaumatala mai mu. Ko lakau le ni ko funala, tai ko le ni whoki temila, nangari maria kei mua, ko le ni lo temila, whai ngata ai whoki, alo nāwha, o lakau. Kua no ko e tai ko kone ane tae au la milano. Ane atua varu tae au lano. O a monga mai whai moktoila. Na whai ngau fie e mua. Tai kakma whai whukino nā tū, mamne. Ka kirei nei lo a lakanga kutu no whaina. Ko rei lo a whiwhai alo whimatu o ki singa tuala kakataki ko toafa. No ko lakau la lo. Sena whai ne furi tau tuku whai ke ano. Ko toa whalo ke no o a whai e iai. Toa whalalo Atonio, I whakere kura lao ki I arungala, pe tonu ke te whakatoa ki taki liuala. E ki rakau e ke I whai ko kilalo. Kai maari e whoke e ki rakau e tū e erunga, aina tu koela e whiwhime e eia ki matatoa whala. Whai ngau whie ki te koe. Ka kire lon turu e I rerola, roko whai rea e whengataa. Atonio, ko le nene ngā oira tutuala, mo le ike. Ko le funa whai ko ia na tau tā, mimu atu whai whoki lau matala atu kua kumai ki te mio o, ale ne ia ne ngā oira, pena ia stasi akalakau. Malo Apolo, ko Apolo, me I la atupua ngā i o tātou mimu ala kono nara kau whai le nei e tasi. Ale nei. Tai anga ko me e o tā mai o mai kwhaneira, e mai ronga whai nā leo. Ti mai ronga leo la kau kese, mo ka tutu finel. Tai tatau whai me muala whai mai len tāwhuk mo pupua. Iyo. O, nea, whai atu la loa e storonga pupua rai.
mau wawei. Ka ki te ia lole nei, e mate ko e tinga ma mate fok mo uto ko no fae fanning. Tolonga. E ita. E mwhai la toni o ke whai mai fumukoso na ngā whasinga whakatā o le tolonga i le nā lau patira, a le nei a le lakau ko le funala, ko i rie tā e whai kotou a tutua ke ila. E whafufu whai o le Apollo, tai e tutu ane o kutupu nala, e nā e uta. Na tā tutu ala e leki se somo au. Ufua ko kouon tupuri mani nei, ko nā whai a tutu ala e a koi tenge me uta koi mari oki. Ti kole nā loa le nā tātou atoni o tio i se funa ke tuu ti ke au maila, ke selela. Ko le funa whelo le ia, koi pati ko e mari tu paulo ki la mai tā e tutu ala. Ko le ia lo funa e Apollo, e nā tu ko tit koi mauri mari era. Ta ko le funa li e nā tu ko tit tu kula malo ai e alungu. Ta ko la kauro ai e mai long tuk tasi e toa fa ta ia tu ko malo mai o nā la ai alungu. Ron tum tum. Ko le nā lo a fasinga funala, uso pu ai. Io, use ao ngalo ai. E io, te mamamua vero ai. Ka kile ia e whala kau koi mauri mariela, e na tula kau whai maira, o ia lei whafufu mariela, rana lo le no fo i roa i whale. A toni o kolon tem sele, e sele whai se la kanga ri kula wate ki tala, pe tonu ke taritaria kita ki se la kanga, pe nei whenu tala kau furila. E a tem sele kau e Apollo. Na tupua ke whai tato ura, mato wane i sanai na mumu atura. E lo ia mari e matau, astu tira kau o kaumatuala. Tai ko kaumatuala, sanai ko tua via vila kwa se toru. Ko le asu mua, mo le asu i loto, mo le asu muri. Whawhilaki mo katoa ria masinala. Ka kui e whokila matau ngā asfo, te whatupu matau, pa tiko la se tasi, i tipi ria masina, e tu ulo e sana ke kia kis ka tu tonu lo ala o ngane ala ngane fatupu o tem tala ka o kom tu ala ya na vai ko tu vlevi mo kato Ko koe lo moa i loa, ko poto i lonta. o ngai kera Lulua. e ko mo fai fo kiri nei fa o fai la bele nei o petelo ko mo fai o ki ka marielo e tai uste fai ngata ki te tai fa mo fa machine ko mauri ko ia na ne ki fa machine va ve o ki ana ne e ma fai mo fai petelo i na ne al ko fa fenu ala tatu Ka kufea ki loa koa. ko ne lo e te mila ka pa u lo to lo e au ke ta us ngala kau una ngala kau le fa nei Io. tu ta fu e fa nei usum fai lo e apolo le no lu va tai na fa no i ki lu va la fa no tu o ngutu ki sangutu Ko vaela vai. ko va ela fa ya la ko fa ku nga lu ngala e apolo ko te vo ia ko la loloa e u popo la lola to Atoni o tikole nei lo koloala. E kakumai lo tātou ki nei asola. Ko le ase whasinga whakamatala ma au o uinga mortutua, whalaakia ki le ike. Ki le ia a le soko mai e le kauwhimatua, a loto ngā oi i ria mo whakaunga ia ki la whasinga koloa a la tau le toanga whasokola. io tu ko apolo ti kau sa salo vai ti mo na fu ka kau ai ko nele e ko lot falela e no fo el fafinela che iesce na tutua che iesce na ike tai fai sallo e nga o furira ti ho detto tona mai fare ma tu san nga tutu che fa ira e a uiala o swingi a quella tutua la o mona nga ikela sta ne ai kai e taside e ne temila Apollo e se marie tai aulorio o ne ala patiroa kita gro tato ma ka pe tu mu ki ia pat mu le film tu ala pe sa nga ike che o ma che tanga tutu e ecco nella lo Apollo e ta kita nga tu tu falela sta kita nga ike o nga ko ta la fa fu ko la wa vanga mo nga to finelo pelua po fela che lu fa to fugo tai ko e ai nei e tai aula ko le ike ro film tua mo le ike ro kuto
whamalo whai ki le noanga o le whai whakamatala, kai whia tuku atu mua atonio, ko le nei ko ia a le tutuala e ia ino patunga, tau tawhakilalo, ko le alo na winga. Ko ngane e pati e nei kaumatua e mua la ko whatuanga e o tutua. Eo. Ali ero e whai tatou tia melo tatou ngā purula, o te kiro ai e ki ai. Ke longo maari e whokono na leo la li e tupu e lon langola. Sina ka pau tupulanga ri whimatua, ti tangi mari. Tangi maari lan tutua. Ka sisi a ti... Tau tuku mai whai. Tau ne furi e au mea runga whandean. Ka inga, kole nā a se whakamatala le ia fia avatu whakatasi ti mole nei tupuanga atonio lape whakamala o atonio ki le tani maria o le temi whilawe le nei. Kai ki le noanga o le nei ale nei ngā oi koutou kau whimatua o le temi nei whai whoki ko tātau whai, ka taki whai, tātau whai lei ka na koi aunga whai nei koloa tātou ki tātou, kai ko ma poroke atu mo atonio alo whatu, koe tō te whilawe mai ki aso ka soko mai. Ko te whakaosi wahale vai ni ka inga whakangafu mai lewa ke ave pelai te uofa o te taranoa te whiria ono nei ki Mulhouse ki te Université Haute Alsace-Silo e ako ai whoki ia te whenemuia ni Kotominika. Pamela Braiale kua whakapapatu i te awhiawhinei, malo tau kātaki, pia malo whoki, pia mo te whainga ke kakumai ki te whakaawhea te taranoa i te awhiawhieni. I whoki, malo Maria Nive, si kātaki, pia mo te tūlaki e peo te ngāwe. Dominika Torikori e kua whakapapatu, malo tau kātaki, pia malo whoki pia mo tau hau whakakina o ke tau taranoa. I whoki, malo Maria Nive, si kātaki pe. E whawhai ele i pe, Dominika? E whawhai ngai pe. Pamela ki te kāinga lai mata mai ki tala noa i te awhiawhinei pe ana tō whehuwhehu i pe e koa i te u whinelele ai ni e palalauifu i televisio i te awhiawhinei e wharala ke whakaha mai pe e koa i a Pamela Braiale. I o uhinga moau Maria Nive, ko toku hingoa ko Pamela Braiale. E au hao mai haafuasia pe e ko toku tau ua furu ani. Ko aku mātu a ko Pesamino Braiale pe mo lea tau afu. Pe e ko te matau ki i whaamiri e matau tokonima, pe e au tūlak urua ki pe. Ia. Pe e ko au ne e au ako inu mea, ta urua. Pe au lilio mai pe i te tauani kua osi. Mo te pepaani e to i te whakawhalani ko te BTS Communication. Pe e au nafoni e ni te mi ani e kua mao te ki i ngāwe, a e hingoa ko te Service Civique. I te Servisi ngāwe kere ani aka-aka. Kua au whakamalo atu Pamela Braiale, Dominika Torikori, ki te kāinga mata mai ki televisio i te awhiawhinei whakaha mai mua i ato uhinga. Ia, ko au ko Dominika Torikori, e au hau mai whalaleu. Pea ko aku mātua ko tuare mo he hau Torikori. Tamato whanau ko te whetoko ono, pea ko au e tūlanga uruaki. Ne hau ki au tau mai pe ne au ako i whalani i Mulhouse. Pea e au whekumine ki te pepa e toi te whakawharani ko te licence, pea ko te vaenga ako au arua i whakaleleanga pe mora ilusio na whakauwhea, ko te culture littéraire européenne. E kua au whakamalo atu Dominika, Pamela ke hoko atu pe i a te aluanga pea mo te whiele mea furi, e ku mahino, ne ke ako i tauani kua osi i Karetonia, pea mau i te tō pepaini ko te BTS i te whahiani o te communication o te whelongui. E wheralaka ke whakahamai pe ne e whainga fua pe i a te aluanga pea mo tau whainga i a tau pepai alatonga tau e lua i Karetonia. I o hinga mo taku ako ani i New Caledonia, ne au ako taurua. Mai te luafi hong furu mahiwa ki te luafi ua furu. Pea e ko taku ako mo le whela le wakau i tune e whainga fua he ko ni pela e o mai pe tahi kautoen i mai e lahi te whainga taa ia pea e mo oni. Ka e ki taku mau ne e ko taku ako ka ki ta whainga whakamalo tolo pe kita pea e lava pe ia. Kane ke nofo i hou family, pene ke nofo i hou honga whare pe o koe a te aina ne whewhe i a tō mauri ai e Karetonia. Ko taku nofo ako ne au nofo pe i toku family.
Kui ai e whiala ke au ui atu ai, ne ai pete ki I whainga Māori o taku nofo. Ka ai ki ta siopa whikilato nofo I kehe ai I uweani pe mono mea mai tona uhinga ai e totongi whuki ia te mea furi. Pe ai ko te ki I hola anga pe ai e ko toki taki I whamiri. Kui ai whiara ke au ui ne e tō lele pe ia te taku utau ako ai ni e lua. E whewhea ia te whaahia ani o ko e Dominika I tau mauri ani o ko e wharani, ne whewhea I tau atu ki wharani, te kamaka lewa tō mauri ai o ko e, ma mao I tau tamai mo tau whae, pia mo tau ki whamiri. Ia, ko au ne au hange pe ko Pamela, ne au nofo I toku whamiri. Ko ia ne ai e te ki whainga Māori mo hange pe whuki e mure ki tatokanga I lewa ta ki ta mama mo ki ta mātua, he ki ta tō nofo pei, ta ki ta utahe o mātua. Ne ko te tau atu, ne whainga ta. Ne ki ta tau atu, ki ta tō atu o sio ki te tahi whaahinga Māori. Ko te maofke ki ta whai pepa he kua ki ta uwhuki majeur, kua tonu whuki lewa ki ta to'o o whai toko tahi te ukonga. Mai te pepa ko te carte vitale, pe ko te pepa ko te assurance, mo te ato mea whei. Mo le mahani ai whuki tātou. Mo le mahani ai whuki tātou. Kua hoho whuki sonato. Mauri ki mua. Pea ne whewhea te hoko atu Dominika. Toko ni mai pesa ki whae ane au nofo ai, o ki taku whai pepa, mo taku alu ki te whare ako. Whakahaha mai pe taku whai alu aki, pe whewhea I pe te whahinga to'o pe ko te kā, pe ko te ki masini hani ai ko te tramway. Ke whainga whawha ki taku whai alu aki, pe ki te whare ako, pe ko haku aru o whai pepa, pe takahaha elepe. Ne whainga fua Pamela Braiale ia tau ulu atu ki he tahi whenua kehe, more ke I lea whaka uvea, po lea whaka wharani a te ape, ne whainga fua tau ulu atu lewa o muri te konga ia. Kai loa Maria niwe ne more whainga fua. Ko tona tōwho I kehe. Hangai pe ko tona tuku mai e te tehina ni ko Tomi, ki ta alu atu whuki o sio ki te ko te tahi o si whaahinga Māori ai ki ta alu atu whuki o nofo ai. Ka ki ta whia alu whuki la ki ta ai ki he whahai, pe ki ta alu whaiha ki ta ki I whekau. Te maua whuki ki ta kumi he moto ka whuki ki ta alu ai. Kui ai lelei pēla he ne ko te ki whamiri ai ne ki ta nofo ai. Whiala peha ki ta kore, ko te maua whuki lewa ki ta alu Māori kore I tu atu. E kua ki ta mamao mo ki ta u mātua. Dominika, ke hoko atu pe ia te whelue mea furi ki te aru ani pēr mo tau ako ani ako e, ko mahino ke aru whai te licence whaingataa. Ko tau aru la aia whai te vainga ko aia pe osipa ke I tau whakasiosio e ke whuki mai anai ki uwea nei, e whera ke mauai hau ngāua? O hanga pe ko tamari ke furi aru ki tō pole anga ki ta amusea pe whuki ki ta te liu mai o ngāua mai ki heni. Whainga pe la ai te pepa, ke waka ina mai halanga pe ia heki whainga Māori heni ke ki ta te liliu mai pe o Māori heni. Ta e whewhea ia tō Māori a o koe pēr mo tau, mo te kau ako, mo te whare ako whakaani he mahino e ke Māori e Mulhouse. Au tāna noalangi ko te kau e more māo whuki e te lanu, te lanu kehe ko tō ako e mahino ki tu ki I whanau whawhine mo tangata ake ako mo ia uvea mo futuna? Maru. Ie lahes te atu lanu ia e matou whare ako tahi, matou ngahi mea tahi pe. E tahi ngā whuki te Kristiano papalangi ki ta uia tu ki ta hau mai uvea mo futuna. E uia e pe ia ki ta hau mai tahi si pe ko whea. E hei whuki. He ko tumotu pe whuki aia ilo. Kua na tō sisi o pe hei whakahahanga pe whuki si ne ti pe tui whea uvea. Pe na tō ui mai pe uia we. E ke hau mama a whea koe, kai lelei pe uvea ia. Pēke whakamahino hinoanga mo le Pēke whakamahino hinoanga whuki ko he ni, mo le maua te uwhare ako maorunga. Ko te whainga Māori pe whuki lahe ko tō kako ki te bak. Kai kuna tō mahihino pe e osianga pe si I bak, kua tonu ke mawailewa mātou mua mātou mātua. Pamela Braiale, hili e tau ako e rotonga tau e lua I Karetonia, pēr maulewa I a tātou pepa ani a tātou ko te BTS, pēke whuki mai ki uwani.
Ne mau wawe ia tau ngawe, ne e ko te mie fia ne e lolonga ne ko te ke whainga e ke mohau ngawe. Yo o hinga mo te konga ai a Maria Nive, ne e aulili o mai pe i te whakaosi o te tauani kua osi, matoko ki i pepa ani ui ko te BTS Communication. Pene e whainga tā au pitoi e taku kumi ia te i haku ngawe. E tuha tā whito mo te vaenga ako aina e au aruai. Pea ko taku lilio mai pe ai au tuku pea ku ki i tohi i te u servisi ani i uvanei. O whai ei mo te ki i konga i ngā ola ani ui ko te service civic. Pea tōle leile wa ani ne hoki maula taku service civic i te kamata o te mahina o Marisio. Ai ni lako ono whai o kako mai ki te minei i te servisi ngā wekere. Pea ko taku ngā ola ai au whai i ai au tokoni pē ki taku tahi ki te hina ngāwe e ngāwe i te charge de communication. Tōna uhinga e tokoni ki te u whelongui ai ki tu atu. Hangai la ko te mea ni e au whai ni lolotonga taku ngāwe, ko te mea e tō whaingoa i te whakawhara ni te u affiche, ko te u publicite, ko te whaitohi ai i te neti. Hangai la ko te ki i pāsina ani e ui te whakawhara te pāsina te Facebooke. Ko ia ai e au nofo ai nei o tāna longa pe o hinga mo te u ngāwe e whai i te whare ngāwe e au ngāwe e whakahaha ke i loi e te hahai a i tu apore a ngāe. E iei pe whuki te uki i ngāwe i uwea nei e mauhinga. E ke whakafuafua Pamela Bahiale i te ngāwe ani e ke whakamatara mai ko he ngāwe whuki e mauhinga. Kua i loi wheaunga i uwea nei mawhutuna? Kai loa Maria Nive. Ko te ngāwe e mauhinga. Ko te vaenga la ani ui ko te communication ne e au uru mai pe, ne au lilio mai pe mo tako pe pāo alu i te uki whare ngāwe. Pea o toka ngai e mauhinga pea e more... Hange fui more whaaraku i lui more whaaraku i lui i te uwhare ngāwe. Hange he ki mahino wheaunga ki te kāinga ai uwea nei tu service ani uwea. E mauhinga e te tuwhaki o te ulongo i te neti i whaki. E ko te whaila ai e Maria Nive ne au toka ngai o si i te wharenga o furi pene au uruai e more whakamauhinga whiaunga i te ngāwe ai ai ko te whaiwhika te u whangonongono ai ki tu atu. Ki pea e ihi mea hange whike horo muri e tahi u ngāwe e more ilo i te hahai ai i tu atu. Ka i te lakanga la ani e ta whelongo i ai Pamela Bahiale. Taru mai Marisio o mai la ki te aho nei. E tau whia ko la i a tau ngāwe ani te mea hingo ko te service civic? Io ko taku ki ngāwe ani e ono whae nei mahina hongo furu. Tōna uhinga e ne au kamata pe Marisio pe e whakaosi pe nei i te whakaosi o te tau i te saperi. Pea ko tau ngāwe ai ki ngāwe pe i te aho furi mai te hola waru ki te hola ni mafia. Whiwhewhe whakaaru aru te ki ngāwe ai Ko te mea whikani ko te service civic e whakatuha pe ona hola ngāwe ki a hola e tolunga furu mārua i te waha. Ko tōna uhinga e tonu ke hola ono pe i te aho. Iyo. Ka i e whuki i a tōna ki i whakamari o te ki i ngāwe ai tōna ki i whakamari i te whakaosi mahina furu. Pea hiri la i a tau service civic ani e more he ke au maohona kupu ke whakarili o whakauwea te ki i ngāwe ani whakatemi. E hiri ana i mahina e a hongo furu, pa e whewhe i tōna hoko atu. E whera lewa ke na tō to koe? Ki te whahi a ia e ona whainga maari e whera ke au ietu e ona whainga maari mai tōna uhinga a ka e siu i te whare ngāwe a ke ngāwe i e ke whakamāloto loto pia mo ke loto mo oni ki te ngāwe. Whera pē ke na tō whaki atu pe na tō te whakawhoou i a tau ngāwe. Hou ki i tau la, hou tau katoa, pe ko hou ki i mahina ke toi hoko hoko. Pe ana tau pe lewa tōna sio i pe ana tau whakafuafua pe ana tau tō koe pe kailo. Dominika ko te pepa whuke ani tau ani e ke whai ei kua iei o na furi fōu i te mea ni au hange ia. Kua wharape i a tau whai e te pepa ani ki tau e lua, whewhe ko rata whakaro oro te ukonga ai. Ko tā te putu ne e ke whiri e koe tau vanga ako ani. Kailoa ko te vanga ako ani o Aroai e tau toru. Iyo, ma upe ke tau tōru. Ma upe ke tau tōru, mora he ki whare ke whetoni. Ka e whera ke whai e tau vanga ako ani i te leini pe au te neti, i uwea nei, ko te uhifu ki
ko uvane e ko ye pe ki servisi taki e te ki tama ani ko hoidi watini awanga e fuki kona whainga eleva ke whaipela ia te ako I uvane I te laini o teneti? Ia, te konga lewa I aia male niwe, ne he ki au wheku mea pe whera ke whakahako I te laini o teneti, nā me haranga pe whuki lai langi whera pe. E tono pe ke au wheku me pe o whehu I nā me hara pe. E whera? I te teme whuki ani I te kamata o te tau ani ku osi, ne I te maha ki whainga tāne tau lewa matatu ko te coronavirusi. Ne whewhea ia tau mauri ia te maha ki whainga tā ia I tau nofo I whalani? Ia. Ko hau whuki ne e haha I te ui e whainga tā te maha ki ko takina silo. Taki tā nofo punu. Taki tā nofo mori ki tā aru o ha ere pe. Kai ko tako whuki anofo mori whuki au ha ere au I whalani. Anofo pe au I whare, mori la he whetongi ki tōku Māori. Ngā taki te vahenga ako, ne wharakau I ne maoai tako whainga Māoria he iai whuki lewa I temi, e ki tā piko pe whuki lewa. I te u temi ako. Pe e hau ki hau ako pe lai, te u temi, a e hau ki hau whainga Māoria ai, kua whia ako ai, o whaelai pe ia. Iyo. Ka ene e more he whainga tae ke whewhei, ne more ni ihi ne e kau I te mahaki, I te whare ako ani ne e ke kau ai? Ne ko tamato whare ako, ne urua ki maua te u mahaki. He ko tamato whare ako ko te whau universite whuki. Ko te u whare ako kehe e langi nima pe e ono. Pe ko te whare ako ai tu ovianga pe ke tamato whare ako, ai ne urua ki maua te umahaki. O tupu ai la te tapunu wawe o tamatou ako. Tapunu ia tamatou whare ako, matou ako pelai sineti. Kai lele ne mara ke tuani ako e? Kai loa mara tuani ako. Pamela, kua tue whia whoki mai lewa ki tō whaahi, o hoko atu pe e te alonga pēr mata whia I le mea furi ki tau ngāua koe. Ne mahino mai, ka pau e ke whakamāroto loto, pa e whēla nei ke to o koe e te servisi ani e ke ngāuei. Ka e kangala ko tau ngāu ani e ke whaia e koe, ka pau hoko atu anai mo le to o koe, e whewhe nei te hoko atu ai o tō Māori, e whera ke te alu o fisi te o matapā ala? I o hinga mo te konga aia Maria Nive, ne ko taku pe whuki aia no whoaki, ko taku pe osi pe I he whare ngāue, pe hau aru te kore I he tahi whare ngāue, whai ai pe o kaku usi ki te hoki mau whuki o he ngāue e kua ui kukita ngāue ei. Tōna la o hinga ka pau hala e whai atu mo le tō auhange ko tau ui mai. E toi aru pena I au o toi fisi I he tahi o matapā, pe to'o pe kailoa, whakalongo pe ki te whainga Māori e whuki ae kātuku mai. I tau whakafuafua la ko e Pamela Bariala, ne ke hau ko mau tau ngāue. E whiaunga I te aluanga pēr mo te tokoni, pēr mo te tokanga a te kautaki ani o vea mo whutuna ki toko tō whakataritari ko tō ani ko mau pepa. O hinga mo te whahai aia Maria Nive, whiara pē ke au ui atu I taku mau e hi e kia au e whiaunga pē. Mai tōna o hinga aia ka ki ta aro te pē whuki o kore pē. E kita tokanga I pē e tiki I tokoni e au mai whuki e te kautaki aia o uvea mwhutuna. Hene au kawai pē lai tiki te utokoni aia. E whewhe tō whaahi Dominika Torikori e ke whakasiosio, e ke whakafuafua, e whiaunga te tokongai, pēr mo te tokoni atu a te utaki o vene mo whutuna ki te whainga e whoki, ke aru lelei e tako tō ako, ke iku lelei. Iyo. Te whahai lewa I aia. Taku ia mau e ke hau tuku atu pete ki whakatātā te mio te mahaki. Ne tuku mai lewa e te taki, te uki whainga Māori, ki tamatou nono wha mamao mo te umatoa, I te tawhito te mio te toa te mahaki. Ne na tō whaipetan tō ki whahai tokoni I te vaenga paanga. O I te temi ane marama toa mai lau mālolo mai te tau ani kosi.
Ne whala tana tōtuku mai te ki tokoni. Koe ki au, ko te ki whahinga tokoni pe whuki la aia e ku whala pe ka ui ena tō toka ngai pesi mātou. Iyo. Ka i tau whakafufua ne e whiaunga, i te aluanga pēr mo te toka ngātua mātou ki a koutou, tu te mi whainga ta aia pe e kailoa. E whewhe ia te pilo uvea ani o koutou i paresi, ne whaihaka tōku whelongo e koutou? Iyo. Iyo e ko te pilo e paresi, nena tō whainga i kena tō telefonian ki a mātou o kumi longo anga pe e whewhea i tamatono nofo, pe e matou aonga ki he mea, pe e whewhea i te aru o tamatou whaipepa, pe aonga i mātou ki hana tō tokoni mai ki te whahinga mea furi pe aia. Ia te tokoni, te ki tokoni whara e au mai te mahina furi na tō whehu me pe e au mai pe e matou mau. E na tō tokoni me pe. Pamela ki te tūpulanga la pēr mo te whinemui, e mamata mai la ki televisio e te awhia whinei, e mauri la i whalani pe ko tahisi. Pēr kua whi hau lewa la o whoki mai uwea nei, o hau lewa mauri uwea nei, ke hau kumi hana ngāwe. Ko te ala hau whaahinga tokoni, whera ke whaki, mo whakaloto mālohu i whoki, o si i tūpulanga aia, mo si i whinemui aia, ke toi whoki mai ki so tatou whenua masiva. Ko haku pē whahinga tokoni Maria Nive. O hangai pe whuki ko te mea ni kua mauri i te minei, e mooni e whainga tā au pitoi e te toi li lio mai ai o kumi i he ngāwe i uwea nei. Ka e ko ta aku mau e kā kita kumi lelei pe kita e mau pē i te ngāwe i uwea nei mawhutuna. Pē e ko ta aku la sio, i taku li lio mai ai ni mataku pepa. Ka pau e more he ngāwe ai ui e te kau papalangi, pe ko te haha ipela ani e takaitua. Pe ko ta kita pe whaahinga tari atu, ka more he ngāwe, pe ko kita whuke an haulanga i, he ko kita whuke an haulanga i e to kita whenua, whakaha e mau pe te ngāwe, whela pe tona tui whakaloloto atu. Au whakamalo atu, Pamela, ko te ala hau manatu ako e Dominika Torikori o hinga pēr mo te konga aia ki te kau tūpulanga mo te kau whinemui e na tō lau whoki e more he ngāwe i uwea nei ka koni la i te mea ni, te whare ngāwe ani o tātou ani e lahi au pitoi a te usivi au mai ko te uhinga whekumi e kumi e te kau tūpulanga mo te kau whinemui ke o mai ngāwe. Ko te aha o mai uhinga pēr mo te konga aia. Iyo. Tā ko pē whahinga tokoni ko te ke kātaki pei, e moni e ia ihin e more whainga maari hange ko mātou ko māua ai ni o oro hoko atu sea māko. E more anai mauhaki ta mea ka pai ki tano whono. Ke kātaki peo oro peo whainga i nā mea harange pe maupe. Pea ki te vainga te ako, kia ia e ke whia ako, hei ki tau hara he mea ia. Ki whērangi as pēta ki tai aru o ako. Tāku pē ai ama o Nive. Pamela, i te tai tupu ani o koutou, e lahi pē i a takatou alu ako i tuapuleanga pē koutou hau pē o kumi a te unga au e matapule. Au puke e te whainga maari, ko te uikokoe, ke hau mai haafuasia, ke hau mai te whamili e whaangau e tāwhitu ki te unga au e whakauvea. Whia pē ki te poto ani o Dominika Torikori, ko tau kui, ko te whawhine e wha, pa e ko hawhasia mo whalaleu, e longo i te wha ngāwe, i te whaikoka. E whewhe ia tō whaahi o koe, Pamela, tau sio ki te konga aia, more ke manu ki te ukoloa whaka whenua aia tātou, ko tā tau tāofi. E ke sio i, ke poto i te whewhe i taki o te ukonga aia? I o hinga mo te konga aia whakatātou o Maria Nive. E mooni e kā ki te alo te whuki o sio, pe e ki te manu osi he mata lelei whuki. Hanga e lāra tona whaiwha e taki anga ani ko nā pene e ke tuku mai ko te whai o te koka. E ki te alo whuki o sio, pe ki te whia whai ki e, pe ki te whia poto whuki i tona whakahoko. Ki te whakafuafua e hau nei te utemi a e, kā more ki te whawha whuki ki te giha ki te mo e lau tutu o tā. More pēr nei poto kita he hau te utemi ae, kua aru pē kita i te umea o te temi ae ni, ko te neti, mo te telefoni. E whaiwhainga i pē ke kita poto whuki mai ala pē kita aru tu pē o sio, pē o sio nga whuki e
hau kita piko kita I te aru ki te laa. Hei foki. Ka E ke whiawhai ko te konga e kita whiawhai mamahi o si ai. Iyo. E ko te kita alu lagi tu apureanga pe kita whia whakaha ko e te whaiva o kita ko kita uhinga uvea fuki ai. Dominika o sio e ke marimari I te aruanga pēr mo te whelongo I te konga ani, ka e mahino ko tau kui a ko e toi whaiva foki I te konga ani ko te whaikoka. E whai tau ta ofi a koe ani ko te whine mui o te temi nei, kua ke haere pei te laga o te temi, e ke whiwhai, e ke mamana ki te ukonga whakawhenua ai a tau ukui. E au mamana I te ukonga ni e whakahako e se aku kui tā whito, ko si whawhine wha. Ei. Kei e au alufkau I te laga o te temi, e whakamomoanga pe whakilewa taku haere, mo taku neti, mo taku telefoni. Kei e au mamana au I te ukonga ai, ko tona mele pe, he ki tani maware. E ki ta muri atu whuki, ka e more ki ta poto whuki I te whakahako te loto whuki o te ki ta kui, te whakahako o te unga ue, ki ta aro tupeo muri vare atu o sio o alu o utu mai si pākete vai I si ana tau tā, ka e ki ta mamana pe ki ta isi angai whenua ki ta. E ke tuania nei Pamela e ke nofo I a koe, ke tuania nei na apuri a te uanga anganga whai ai a tau kui, ai ana tau whai te whaikoka. Ei, Maria Nive, ko te tōtu ania lahi o sia, pa e more la o fufu atu au, ko tan mai tona uhinga ae, ko kita siopula kita ki te taia ke ani muri atu. Ko tahitahinga pe la te ki ita ahine ki te sio atu e alfuki o nofo ifu ki te u anga whai ai a tatau kui. Ko ta kita sio atu pe kita e alupe ia o hahaeli orunga sio I. Ka more la he ki sio kita I te temi ani, tahitahinga osta kita sio ki he taia ke ani a mātou tūpuranga. E aru o nofo ki lalo o kau ki te whai te u anga whai ai ke potofuki. Pamela, ko te uwaha ni kuahiri, tō mahina ni kuahiri, ne tō whakamanatua I te tauonongo furu o te tohi lao, ai ne tālanga I tō kui, te mea ni I te utau a kuahiri. I hau ki I mau no pei a koe ko te tūpulanga pe ko te whine mui o te kahau, I hau ki I mau no pei o hinga pēr mo te historia da tō tohi lao. Iyo, Maria Nive ko te uki I mau pe ani e whera kia o tuku atu. Whera pe kia ui atu ko te upau tāwhito whiki aia o tō tatu tohi lao. Ai ko te whaito anoa, te ako noa. Ko te uki I māramo pe aia e whera kia o tuku atu o I taku ia ani nofo ko taku ia aia, taku pe aia uki I mau Maria Nive o hinga mo te tō tatu tohi lao. Ka whewhai ko e tō whaahi Dominika, ne ke kau I te uwhakawhiawhia o hinga pēr mo te whakamanatu o te tauonongo furu o te tohi lao? Kei loa ne mo reo kau au I te whakawhiawhia ki te tohi lao. Kei e ki ta manatu I pēs I ngāwe kina si ukui ku mo atu ki te whaingai ke tau pure anga wharani, ke whainga fōpe ki anatu, ke whainga fō te Māori ki a tātou. Ko te maupe la ai a Marene. Pamela, ko te temi nei, te langa o te temi, kua hange pē, kua wharape ke tō ui, kua te itei pē, ke tō Māori e tātou furi ki I masini whakaani, e lau te whakawharani, ko te ki telefoni tō pa ko tō Māori pē I te neti. Ko tō neti pē tātou, mai te hola ono mafuata, ki te hola ono aho furi. Tau si ofu ki tā koro kokoro, he e au mooni. Ko te alai a tau tā ofi a ko e Pamela Baial o hinga pēr mo te ulelei, pēr mo te ununu a kovi o te neti. Iyo uhinga mo te whai ai Maria Nive. E pe taku o tā ofi mai I te uki I mea ngā ofi ki ani kua ke ui mai ki te telefoni. E mooni e whika o nā nunu a kovi, pe tu e mo o nā lelei. Tōna ulelei pe whuki he whela ki ta ngā ue ai, e wawe anga whuki te ki ta ngā ue ai, ko ni mo te neti e haele wawe e kua tuku mai. E toi lelei whuki, ka e toi e o nā kovi he toi whakatupu. Ko ni ki ta siopula ki kau toi ai ni ke I ta uliliki, kua tahi taka e mo tana I a telefoni. O toi horomuri e whuki te ngahoi mea ako oi. Ko iai whela pe kau ui ka te e o nā lelei pe toi e mo o nā kovi.
E te anga whila ki te ngāwe, ko whila e ni, ko tako whila kumi ngāwe, a kumi pē ki te neti. Ke hau iloi e te o ki i kongokoha a ni e whai, e kumi pē ki te neti. E whewhi tau ia tā ofia koe Dominika Torikori ki te whakaaonga o te neti e koutou i te meani, pēr mo mātou whoki. E whoki. Ko tākou manatu e arutahe pē e mō pāmela. I e pe ona lelei pe e mo na koe. Ona lelei ko te whakaonga i whoki si ngā ue he aonga os whoki. Ma i e pe la mo si ako he ka ki tatono pe whulai mo si masini si ohodi, pe ki tatoanga pe ki si telefoni o whainga i e pe si muri i o si ako. Mo ona lelei te nonofo mamao. Te nonofo mamao mo te u whamiri, te u mātua. Ki tā whe telefoni ake pēla o wheneti aki ku whainga maari ku whala ta ki tā whesio ake mo re ki tā whakalongo pēla si leo ku whala ka ki tā sio mai ki si ufofonga pe whewhai. Pamela i te nofo ania tātou i te o te mifuki ai mua atu ko tātou u kui mua tātou u mātua ne lahi au pito i e tana tō whelawe i e te u whakatahi whakatūpulanga ngai langa to fo uo te ukonga aia e whewhe i e koutou ani ko te kautūpulanga te mea ni e ke whakasiosio e aonga e whe aonga i e te u whakatahi a koutou pe e kailoa. Io ki te whai aia Maria Nive. E au tuku atu pēta aku maua e aku takotahi e au i atu pēo kailoa mori ki whaunga i te whakatahi whakatūpuranga. Ne ko te utemi ae e i e whakamatala mai pēla e te ukui, ko ni pēla mo amatou umātua, ne tō whakamatala mai, e lahi ostana tui u whakatahi a e whakatūpuranga, pe e ko te whakatahi whai kore, pe e ko he whakatahi whai ngaui. Pe e ka ki talonga whuki, pe ki tato e amusianga whuki ke tō whei e te u tau aini, ka koe ni e ki ta aku i asio e more kei tatau. Kai ko te ki te milai ni whala pe kau i atuku o toi hange pe langa i. Ko ni whulaku ki ta sio pulangi ki tukanga e pe te ahata pufuri ku whai whala te uwhakatahi a te ki kau toi tangata tupulanga e ki te kirikiti. Whala pe kau i atuku hatahi whakalanga whaki aia o te whakatahi whakatupulanga ka he eki pe la whi au ngai. Ka e i tau tā awhia koe, pēr mo tau loto koe, e ke whakaamu ke toi whai e te u whakatahi whakatūpuranga ke koto toi whelawe. Ei, Maria Nive, ko tako ia ai whakaamu ke toi langa i mai whuki e te u whakatahi whakatūpuranga. Ko he lahangi tahi pule aki lelei pe whuki ai ke toi whakatahi tahi e te whanau tūpuranga. Dominika ko ni lewa e tō temi whelawe i te awhiawhinei ua whakatātā o Spelewa. Tā tau tā ofia koe ani e ke hare i te laka te mi hangelahe ki tau mātua e ohana pē, ne nā whelio ake pē te ne tika e ki nā whelawei, pē puna mori pē ko nā whelawei pē te aho ai nā oho anai. Tā tau mauki ei. Te konga i ai Maria Nive, e matawha o whuki ki a kita, i te angai whenua whuki e aru mo whuki si tama o pala lau pe mo whuki mo si o mātua si tahe nea, whakamamahane ki ai, pe haki waka ia tulewa si hoko si o nā Māori. Te konga i ana e ko te whelawe i te neti, pe hoki whelawe pe ki te ahoana. Matawhai ki heki au. Kai whebe ko si aru si temi. Si aru pe si temi. Pamela, ko te alewa he whakaamu e whaaraka ke whuaki mai i te awhiawhine mō tāpunuia ki a te whelawe e tātou. Whakaamu ki te kahau ani o koutou, kai tā whito whuki ki te tauhi whuki o tātoanga e whenua i te u tau kahau. Io, ko tāku pe whakaamu Maria Nive, urua ki pe i te whaahi o te ngāwe, ki te kautupulanga kei muri mai. Ke ka e mao pe i te loto whaakātaki, pe mo te whakalongo o tā whito. Ko te u poni tāwhito pe aia ki te hoko atu ai o te ako. Pea hoki mauha ki tā anga awelelei. Pea uhinga lewe mo te anga i whenua e toi mo oni ko te tahi whuki ai a poni mauhinga e tono pega ki tā kātaki whuki kita o muri. O toi whakahoko whuki ki haula te utau ai ku ki tā poto atu kita i te whai o te u anga whai a tatokui. Pea mo tāwhito pei, ke toi hoko atu e rikirikiti, ki te whakaosu te tau. Ai ala Maria Nive. Dominika Torikori, ko ni whuki kua
Ko koe fuke ke toi foki o alu ako I wharani, ko te alaha o whakaamu e whara ke whaki mai te lakanga nei, ta whito pe e ki te kahau o koutou, he ko koutou, ko te apongi aia o vanei pēr mō futuna. Io maramare nive. Ta aku pē ki lea tahi ko te kātaki. Ke ki ta kātaki pē, e mooni e whaingataa, e loa loanga, pē ki ta te waha mama awhuki mo ki ta mātua, mo to ki ta ki whamiri. Ka e maua pē ke whia, he osiange pē pē a tō te whakatahe pē nei. Tō oro pē mo awhiku miki si mauri ke lava pē hoki ki ta waka I lewa si hoko ato si te mi ki angole, ka hau. Ka e kumahino pauia ko tau wholau anao ako I wharani, pēr ka mau lewa I tatu I pepa tātou, pēr ka te whuki mai ngau vene. Ei, ko te kua tō I le papa tātou ko ia pei. Kuia ko te utuanga ane ngā ue mo te hina e whakatahi pēr mo I te awhiawhine o whoki atu ia he whakamalo, Dominika Torikori, whea pēki tō whaahi o koe Pamela Bahial, I te aluanga pēr mo takurua hake mai I te awhiawhi o whakawhinerele au pito ia te taranoa, ke manu ia I te hoku atu tokoro Māori. Hiri e te whelongo I ka inga o hange pē ko te awhiawhi furi, ko te uwhiri ono e tō whakatahi ai, pē tō mamatai ki te mauri e pē mo te ulongo ia o futuna, ko ia ko te mako te awhiawhi nei, ko te potuani o te kautangata tūpulanga o te koloani o ono, ne e tā I te tau luawhe hongo furumatahi.
Te whakahaha o te tō akauani ko te Pinus I Futuna, tō manatui ko te tau awhe hivangeau hivang furumanima. La campagne de plantation de Pinus connaît cette semaine une pause à Futuna, ce qui permet déjà de dresser un bilan des efforts consentis dans le cadre du contrat de plan État-territoire. Les plantations de Pinus ont en fait débuté il y a une dizaine d'années. C'est véritablement depuis 3 ans que l'opération a pris son régime de croisière sous les directives du service de l'économie rurale. C'est pour faire face à l'érosion d'abord et aussi pour régénérer un peu le tofa comme c'est infertile. Et aussi, ça permet aussi aux Futuniens qui cultivent à chaque fois, qui montent toujours là-haut, pour avoir des terrains tout près pour cultiver, pour les cultures d'ouvriers. Les terrains appartiennent au village. Des contrats sont proposés aux chefs qui mobilisent ensuite les habitants afin de procéder aux plantations. Les pousses de Pinus, c'est-à-dire de pin des Caraïbes, sont fournies par le service de l'économie rurale. Elles sont produites à partir de graines en provenance de Nouméa. Je prends les graines, je les mouille pendant 8 heures, puis après je le sème sur un bac. Et puis après le bac, j'arrose, mais je mets toujours un traitement à chaque fois pour éviter les champignons. Et puis j'attends une semaine pour ça lève, pour faire le repiquage. Le repiquage a lieu de quelle façon? Dans quoi vous les repiquez? Le repiquage se fait toujours à la main, mais il faut retirer à chaque fois plantule par plantule pour repiquer dans les sachets déjà remplis. Combien de temps avant qu'une jeune pousse puisse être transplantée sur le terrain? Il faut attendre maximum 4 mois, 5 mois, 4 à 5 mois. Aujourd'hui, c'est près de 200 hectares qui ont été plantés sur la montagne futunienne où le pin des Caraïbes côtoie harmonieusement la frêle orchidée. Une richesse à protéger. Sur le toafa de Tawa, les panneaux incite le promeneur à respecter les lieux. Sua whakawiki-wiki ki a Malia e tō whakatahi pēr mo te sauwhekai. Fine ngalo
Peko se atu lewa so tō temi whilawe I ka inga I te waha katoa ni, ke manu I ia te whakaose te waha, ko matou tau nei pa mo whātu.